जाओ इल्म के सफर पर निकल जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक ऐसे अजीम इमाम की जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों का इल्म जमा किया, बड़े बड़े उलमा से सीखा, सफ़र किए, मुश्किलात बर्दाश्त किए, इल्ज़ाम भी सहे, लेकिन फिर भी इल्म का रास्ता नहीं छोड़ा। ये हैं हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद बिन इदरीस था। आप 150 हिजरी में फ़लस्तीन के शहर गज़ा में पैदा हुए। यही वो साल था जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 150 हिजरी में हुई थी। वो कूफा के बहुत बड़े फ़क़ीह थे और फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम माने जाते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं गोया एक अजीम इमाम दुनिया से गए और अल्लाह ताला ने दूसरे अजीम इमाम को दुनिया में भेज दिया। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान असल में कुरैश कबीले से था, यानी मक्का मुकर्रमा का रहने वाला था। उनका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जाकर मिलता था, लेकिन किसी वजह से उनकी फ़ैमिली फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में रह रही थी। अभी इमाम शाफ़ई बहुत छोटे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालदा ने फ़ैसला किया कि बच्चे को वापस मक्का लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मक्का उनका असल वतन भी था और वहाँ दीनी माहौल भी था। इस तरह छोटे इमाम शाफ़ई अपनी वालदा के साथ मक्का आ गए। उस वक्त अब्बासी खिलाफत की हुकूमत थी। बगदाद इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनता जा रहा था। मक्का, मदीना, कूफा, बसरा और बगदाद इल्म के बड़े मरकज़ थे। दुनिया भर से लोग हदीस, फ़िक़्ह और कुरान सीखने आते थे। इमाम शाफ़ई के घर के हालात बहुत मजबूत नहीं थे। बेटा शाफ़ई, आज यही खा लो, बाकी कल का मालिक अल्लाह है। जी अम्मा। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली हाफ़ज़ा अता फरमाया था। एक मरतबा कोई चीज़ पढ़ लेते तो फ़ौरन याद हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाफ़ज़ा इतना ज़बरदस्त था कि लोग हैरान रह जाते थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। फिर हदीस, फ़िक़्ह, अरबी ज़बान और शायरी पढ़नी शुरू की। अरबी ज़बान मजबूत करने के लिए आप कबीले हुज़ैल के पास भी गए। वहाँ रहकर उन्होंने खालिस अरबी सीखी। बाद में बड़े बड़े शायर और आलिम उनकी ज़बान सुनकर हैरान रह जाते थे। जब वो जवान हुए तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मदीना मुनव्वरा जाकर उस ज़माने के सबसे बड़े आलिम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 93 हिजरी में हुई थी और वफ़ात 179 हिजरी में हुई। वो मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे। उनकी मशहूर किताब मुअत्ता इमाम मालिक पूरे आलम इस्लाम में पढ़ी जाती थी। खलीफा भी उनकी इज्जत करते थे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने मदीना जाने से पहले पूरी मुअत्ता याद कर ली। फिर इमाम मालिक के सामने बैठकर पूरी किताब ज़बानी सुना दी। इमाम मालिक बहुत मुतअस्सिर हुए और फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में इल्म का नूर रखा है, उसे गुनाहों से बुझने ना देना। इसके बाद इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कई साल मदीना में रहे और हदीस व फ़िक़्ह सीखते रहे। फिर उनके दिल में इराक़ जाने की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि उस वक्त बगदाद, कूफा और बसरा इल्म के बहुत बड़े मरकज़ थे। वहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मौजूद थे और फ़िक़्ह का इल्म बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद इमाम मालिक से अर्ज़ किया, मैं इराक़ जाकर मज़ीद इल्म हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सफ़र के अखराजात नहीं हैं। इत्तेफाक से उस वक्त इमाम मालिक के पास भी कुछ ना था, लेकिन रात में अल्लाह ताला ने गैब से इंतज़ाम फरमा दिया। किसी शख्स ने इमाम मालिक को कुछ रकम ला कर दी। सुबह होते ही इमाम मालिक ने वो रकम फ़ौरन इमाम शाफ़ी के हाथ में दे दी और फरमाया, जाओ इल्म के सफर पर निकल जाओ। फिर इमाम शाफ़ी इराक़ पहुँचे। बगदाद, कूफा और बसरा में उन्होंने बड़े बड़े उलमा से मुलाकात की।
خاص طور پر امام محمد بن حسن شیبانی سے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد تھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 132 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 189 ہجری میں ہوئی۔ وہ فقہ حنفی کے بڑے عالم تھے اور امام ابو حنیفہ کے علم کو پوری دنیا میں پھیلانے والوں میں شامل تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عراق میں امام محمد شیبانی سے فقہ سیکھی۔ اس طرح ان کے اندر مکہ کا علم بھی تھا، مدینہ کا بھی تھا، عراق کا بھی تھا، کوفہ اور بصرہ کا بھی، گویا مختلف علمی مراکز کا علم جمع ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ یمن بھی گئے، جہاں انہوں نے کچھ عرصے سرکاری کام کیے۔ اس وقت عباسی خلافت اپنے عروج پر تھی اور خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ ہارون رشید 170 ہجری سے 193 ہجری تک خلیفہ رہے۔ ان کے دور میں بغداد پوری دنیا کا سب سے بڑا علمی اور سیاسی مرکز بن گیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب بعض لوگوں نے عباسی حکومت سے شکایت کر دی کہ امام شافعی حکومت مخالف لوگوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی۔ اس وقت تقریباً 185 ہجری کا زمانہ تھا اور خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ امام شافعی کو یمن سے گرفتار کر کے بغداد لایا گیا، لیکن جب خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے بڑے سکون اور علم کے ساتھ جواب دیا۔ سب سمجھ گئے کہ یہ شخص باغی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ وہاں امام محمد بن حسن شیبانی نے بھی امام شافعی کی حمایت کی۔ آخرکار خلیفہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ امام شافعی کی زندگی کا بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد بغداد میں ان کا علم اور زیادہ پھیل گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی تھے۔ کیونکہ انہوں نے مکہ، مدینہ، عراق، کوفہ، بصرہ اور مختلف ائمہ کے علم کو جمع کر دیا تھا۔ پھر امام شافعی کے شاگردوں میں ایک بڑا نام امام احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 164 ہجری میں ہوئی تھی اور وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ وہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے مسند احمد جیسی عظیم کتاب لکھی۔ وہ امام شافعی کی بہت عزت کرتے تھے۔ امام احمد فرمایا کرتے تھے، میں نے امام شافعی سے زیادہ قرآن و حدیث سمجھنے والا انسان نہیں دیکھا۔ میں نے امام شافعی سے زیادہ قرآن و حدیث سمجھنے والا انسان نہیں دیکھا۔ پھر امام شافعی مصر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی فقہ کو مزید ترتیب دیا، کتابیں لکھی، شاگرد تیار کیے اور الرسالہ جیسی عظیم کتاب لکھی۔ اسی طرح آپ کی مشہور کتاب کتاب الام بھی ہے۔ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت اور بہت سے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے علماء اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 204 ہجری میں مصر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آج بھی دنیا کے لاکھوں مسلمان ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا استاد زندگی بدل دیتا ہے اور سچا علم انسان کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔